So since we're done with the last lesson, which is announcement, we're done with the announcement. Anyway, students, I haven't checked your quiz on Google Form. Have you done it? Yang di Google Form sudah selesai, Kak? Iya, ada yang sudah ya. Nah, bagus kalau sudah. Kalau yang belum, if you haven't done the quiz on the Google Form, please do it as soon as possible. All right. Now, let's move on to the next topic. Yep. Our next topic here is past simple versus present perfect. So in this lesson, you'll be able to use past simple and present perfect at the correct context. So you'll be able to distinguish as well, to distinguish the use of past simple and present perfect. Jadi kalian nanti akan bisa tahu ya nak, kapan sih pakai past simple, kapan pakai present perfect, and apa sih perbedaannya mereka tuh, bedanya di mana gitu ya. Alright, without further ado, let's just go to the material. Okay, here. Past simple and present perfect. Perbedaannya apa sih? Nah, bedanya di sini, nak. Kalau past simple is used to talk about completed events in the past. Jadi ini untuk ngomongin event atau kejadian yang udah selesai di waktu yang lampau. Lihat ya, kata kuncinya di sini adalah completed. Completed meaning udah selesai, artinya sudah selesai ya. Completed, oke. Okay? Nah, sedangkan si si present perfect ini dia adalah to show that past event, ini kurang T ya, harusnya event happened at unknown time. Nah, kalau yang past simple tadi completed, udah selesai events-nya, sedangkan kalau present perfect to show that past event yang lampau terjadi pada at unknown time, waktunya nggak diketahui, nggak tahu kapan terjadinya, tapi udah terjadi. Sedangkan kalau si past simple nih, ada specific time, ada waktu yang spesifik. Nah, for example, like yesterday, 2 days ago, last year, and so on and so on. Sementara si present perfect nggak ada keterangan waktunya. Okay. Nah, well, if this present perfect show about past event, mau ngasih tahu tentang past event, but then why is the name present? Kenapa namanya present? Karena kan dia ngomongin tentang past event. Well, the answer is to emphasize the present effect of a past action. Jadi jawabannya ini, nah, karena dia pengen ngasih tahu, pengen nekenin efeknya di masa sekarang dari kegiatan yang udah berlalu. For example, ya, to emphasize the present effect. For example, saya punya kalimat misalnya gini, I have cleaned this room. Saya sudah membersihkan ruangan ini. When did I clean the room? I don't know, nggak tahu kapan bersihinnya, tapi yang pasti saya udah bersihin ruangannya. So the room is clean now. Jadi kan ruangannya sekarang bersih. Nah, ruangannya bersih itu kan efek dari pekerjaan yang saya lakukan sebelumnya, yaitu membersihkan ruangan. Sampai sini paham ya? Hello students, are you with me? Iya, jadi itu ya. So I have cleaned this room. Itu masuk present perfect. Kejadiannya udah lewat, tapi efeknya masih dirasain sampai sekarang, gitu ya, Nak ya. Itu fungsi dari present perfect. And satu lagi, and one more function of this tense is for repeated action. Tapi actionnya ini bukan repeated action kayak daily routines yang dilakukan rutinitas setiap hari, bukan. Ini action dilakukan berulang. Contohnya gini, I have seen this movie 3 times. Jadi saya udah pernah tuh nonton film itu 3 kali. Nah, itu kan diulang-ulang ya kegiatannya, nonton filmnya sampai 3 kali, diulang sampai 3 kali. Nah, itu. Sudah pernah. Kapan nontonnya? Aduh, nggak tahu deh kapan. Nggak penting waktu nontonnya kapan. Yang penting udah pernah tuh nonton film 3 kali. Oke, sampai sini paham, Nak? Is it clear, students? Right. Any questions? If it's clear, please give me your thumbs up. Suara saya jelas ya, Nak ya? Atau ada yang tidak terdengar? Kalau misalnya nggak kedengeran atau saya ngomong terlalu cepat atau ada yang bingung, silakan diinterupsi, boleh bertanya ya, Nak ya. Silakan bertanya di chat atau mau langsung di unmute juga boleh. Oke, lanjut ya.
Nah, berikutnya saya mau kasih contoh. Oke, these are the examples. First, past simple. Kalau di past simple kalimatnya gini. I lived in London in 2015. Saya tinggal di London tahun 2015. While in present perfect, we can say I have lived in London. Nah, ini mirip-mirip ya. Sama-sama ngomongin tinggal di London. Ngomongin tentang tinggal di London. Tapi kita lihat konteksnya di sini beda. Di past simple ini konteksnya gini. Saya tinggal di London tahun 2015. Oh ya udah berarti cuma tahun 2015 tuh pernah tinggal di London. Tapi kalau di present perfect dia cuma ngasih tahu I have lived in London. Cuma sekedar ngasih oh iya aku pernah kok dulu tinggal di London. Kapan? Ya nggak penting deh kapan, yang penting udah pernah tinggal di London gitu ya. Next, they ate Thai food last night. Kalau di present perfect, they have eaten Thai food. Nah, di past simple dia ngasih tahu nih, ada keterangan waktunya. Oh ya, mereka semalam tuh makan Thai food. Tapi kalau di present perfect cuma ngasih tahu, oh iya, mereka udah pernah kok makan Thai food, sekedar memberitahu udah pernah gitu ya. Bedanya di situ, konteksnya berbeda ya, nak. Tapi mirip-mirip ya, inti yang diomongin mirip tentang Thai food ya kan. Next, di nomor 3, di Pak Simple mau bertanya, where did you see Spider-Man No Way Home? Kamu kemarin nonton Spider-Man No Way Home itu di mana? Dia cuma mau nanya, dia mau nanya di mana nontonnya. Tapi kalau di present perfect dia mau nanya, have you seen Spider-Man No Way Home? Dia nanya, kamu udah pernah nonton belum? Kamu udah nonton belum Spider-Man No Way Home? Nah, sama-sama ngomongin Spider-Man No Way Home, but different context. Konteksnya beda ya. Kalau di nomor 3 nanya, kemarin atau ya pokoknya nanya kayak, itu kemarin nonton di mana sih? Okay, you can answer this question by saying, yeah, I saw it at Sumarekon Bekasi, Cinema XXI gitu kan. Tapi kalau di sini di present perfect kita bisa jawab, yeah, I have seen it. Kalau udah nonton, kalau belum kamu bisa jawab, no, I haven't seen it. I didn't have time. Misalnya gitu ya. Aduh, belum nonton nih, aku nggak sempet. Misalnya gitu. Next, in past simple we can ask, when did you go to Maluku? Ini mau nanya pertanyaan yang kayak kita tuh sebenarnya udah tahu kayak dia kemarin tuh abis dari Maluku, cuma kita nggak tahu kapan. Jadi kita nanya, kemarin kamu ke Maluku tuh kapan? When did you go to Maluku? Then the answer could be, yeah, I went there last week. Misalnya gitu. Iya kemarin saya tuh pergi ke sana minggu lalu gitu ya. Sementara kalau present perfect palingan mau nanya atau mau ngasih statement gitu. Yep, we have been to Maluku. Kita sudah pernah ke Maluku. Atau misalnya mau kasih question juga bisa. Misalnya, udah pernah belum ke Maluku? Nanti pertanyaannya menjadi, have you been to Maluku? Have you ever been to Maluku? Gitu ya, Nak ya. Alright, sampai sini. Any questions? Ada pertanyaan? Sampai sini bisa dipahami, Nak? Kalau bisa dipahami, tolong kasih jempol ya. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya. Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa, nanya. Dapat dipahami? Is it clear? Alright. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke. Nah, di sini ada adverbs. Adverbs itu keterangan ya, kata keterangan. Bisa keterangan tempat, keterangan waktu, atau keterangan apapun. Nah, ini yang membedakan, past simple dengan present perfect. In past simple, we have the adverbs here. Contohnya seperti yesterday, ago, like 2 days ago, 5 weeks ago, kayak gitu-gitu ya. Last week, last year, etc. Kalau di present perfect kita ada agak banyak nih adverbs-nya. Ada beberapa. Yang pertama, biasanya di present perfect ada kata for and since. For and since is used to tell about the duration of an activity and to answer questions such how long. Jadi kalau di for and since ini biasanya dipakai untuk ngasih tahu tentang durasi kegiatan tertentu ya, berapa lama gitu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan berapa lama. Nah, contohnya, for example, I have studied English since 2020. Or I have studied English for 2 years. Jadi kita masih tahu nih di kalimat ini durasi kan. Dari sini kita tahu nih, oh saya udah belajar bahasa Inggris tuh sejak tahun 2020. Saya udah belajar bahasa Inggris tuh selama 2 tahun ya. Jadi kalau ini ya bedanya since nih ya, since sama for. Kalau since tuh artinya kayak sejak ya, sejak. Kalau for artinya selama.
Tapi dua-duanya sama, ngasih tahu tentang durasi. They talk about duration here ya, duration. Nih, pertanyaan how long. Kan ini kan bisa kita buat pertanyaan, how long have you studied English? Ya kan? Oke, next. Ada kata never. Never di sini nak, for example, I have never been to France. Aku belum pernah ke France, ke Prancis aku belum pernah. Nah, never ini nak, perhatikan, we use never in this tense present perfect. Tapi kita nggak bisa pakai never di past simple ya. Kita nggak bisa ngomong I never went to France. Itu nggak bisa, nggak boleh. Cuma boleh dipakai di present perfect. Oke, next. Ada kata ever. Ever di sini untuk question ya. It is used for questions untuk kalimat tanya. Contohnya, have you ever entered the metaverse? Has anyone here ever entered the metaverse? Ada yang pernah join ke metaverse? Ada yang pernah kah? Hello, students, have you ever entered the metaverse? Yes or no? No, Miss, kata si Catherine. Oke, ya, thank you for responding. Catherine Ruth, iya, sama kalau begitu. I haven't entered the metaverse either. Oke, ya itu contohnya ya. Next. Already, we have the word already here. Contohnya, for example, I have already eaten. Aku makan, cuma mau ngasih tahu gitu aja, sekedar ngasih tahu, ya aku udah makan. Nah, tapi what I want you to pay attention here is the position. Posisinya ya. Posisi already itu biasanya is after the auxiliary verbs atau kata kerja bantu and before the main verb. Now look at the sentence. What do you think is the main verb here in the sentence? Kira-kira main verbnya ini yang mana ya? Ada yang bisa jawab saya? Which one is the main verb here, students? Hello. Any ideas? Which one is the main verb here? Hello. Any ideas, students? Okay, let me ask. Cheryl Agatha. Agatha, which one is the main verb here? Eaten. Yang mana, nak? The ever or the example of already? The main verb. The main verb, nak. Main verbnya di kalimat ini yang mana? Oh, eaten. Eaten. Very good, correct. Inilah main verbnya ya. Eaten inilah main verbnya, nak. Nih, ini main verbnya. Jadi ini kata kerja utamanya. Tapi selain main verb ada juga auxiliary verb. Auxiliary verb itu nih kata kerja bantu. Nah, berarti kata kerja bantunya yang mana nih? Ini kan katanya already posisinya sebelum main verb, benar ya? Before the main verb and after the auxiliary verb. So which one is the auxiliary verb? Auxiliary verbnya mana ya, Billy? Billy, any ideas, Billy? Yang mana nak auxiliary verbnya? I can't hear you, Billy. Which one is the auxiliary verb in this sentence? Oke, iya. Iya, mungkin kendala internet ya, Billy ya. Ya, auxiliary verbnya yang ini ya, nak ya. Kata have ini auxiliary verbnya. Jadi ya, auxiliary verb. Saya singkat jadi aux ya. Aux verb. Gitu, nak. Oke, so far, any questions related to the adverbs? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, if it's clear, please give me your thumbs up. Give me your thumbs up kalau udah jelas. Jadi saya tahu kalau kalian, so I know that you are with me and you can follow my explanation here. Okay, thank you for the response. Agatha ya, Cheryl Agatha. Kita lanjut ya, Nak ya.
Please let me know if I speak too fast. Okay, nah sekarang ke pattern. But before we go to the pattern, I want you to have a look once again at the examples here. Sebelum ke pattern atau formula atau rumus, kita coba kesini lagi deh. Saya mau kalian lihat di kalimat ini. Nah, look at these four sentences. Okay, look at here. Past simple, present perfect. Now, did you notice the differences between these two tenses? Ada nggak bedanya nih? Look at these sentences and find the differences in terms of their structure. Kira-kira bedanya apa sih ini di kalimat ini, nak? Kalimat satu di sini sama satu di sini bedanya apa? Kalimat dua di sini sama dua di sini bedanya apa? Okay. I give you a minute to think about it. Kok saya jadi nggak bisa on cam ya? Kok nggak mau diklik deh ini, aduh. Waduh, nak, gawat ini saya nggak bisa on cam loh. Mohon maaf ya. Ini Dodo sudah jawab saya di chat, tapi only to me. Well, students, if you wanna chat, please chat to everyone ya. Jadi teman-teman yang lain bisa lihat. Nah, sorry nih, saya nggak bisa klik start video, jadi sorry ya, off cam. Oke, kita lanjut ya. Nah, Dodo jawabannya tepat nih. Dodo bilang gini, yang pas simple ada keterangan waktunya, Miss. Benar banget, Dodo. Betul ya, Nak ya. If we look at here, di sini ya, di sini ini pas simple, nak, ada keterangan waktu ya in 2015. Tapi kalau di past perfect ini nggak ada ya. Betul sekali. What else, students? Ini juga ada last night. Tapi selain itu, selain ini berdua, ada lagi nggak perbedaannya? Come on. What else? The differences. Saya nyesel bener ini off cam tadi. Bisa dong. Nah, ayo nak, apa lagi perbedaannya nak? Tadi Dodo sudah jawab. Teman-teman yang lain, ayo anak-anak yang lain. Coba Jovan, do you have any ideas? What's the difference, Jovan, between this past simple and present perfect? Jovan, hello. Are you with me, Jovan? Jovan, are you with me? Oh yeah, Miss. Yep. So, what's the differences between this past simple and present perfect? Dodo said that in past simple we have specific time, we have adverb of time here, like into 2015 sama last night. Nah, kalau di present, selain itu apa lagi gitu ya? Coba. Any ideas? Different time. Yeah, already mentioned. Oh. What else? Any ideas, students? Okay, now look at the what is it? The verbs. Jovan, look at the verbs. Look at the verbs. Which one is the verb here in past simple? Live. Yep, lived. Lived. And in the second sentence? Ate. Ate, correct. Now look at the present perfect. Which one is the verb? Lived. Lived and Eaten. Eaten, correct. Now look at them. Are they the same kind of verb or different? Oh, it's different. Yeah, both of them is different. Okay.
What type of verb in past simple? Verb 2. Betul sekali, verb to ya. Ini ya, verb to di past simple kita pakai verb to, while in present perfect we use verb Verb 3. correct. Exactly, betul sekali jawabannya nak ya. Jadi ini nak ya yang bikin beda nih. Kalau past simple kita pakai verb 2, di present perfect we use verb 3 gitu ya nak ya. Oke, selain Yeah. itu nak. Iya, thank you Jovan. Selain itu nak, satu lagi yang bikin beda nih, present perfect mereka ada kata have. Mereka punya auxiliary verb atau kata kerja bantu yaitu have ya. Di sini ya, sedangkan past simple nggak ada. Oke? Is it clear students? Alright. Nah, let me continue. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke pattern. Yuk, 2 slide lagi yuk. Semangat yuk, bisa yuk. Jadi ini klik lah. Oke, pattern. Pattern ini rumus ya. Rumus gitu ya. Oke, simple aja dan gampang aja. Jadi kita, I'm gonna show you this. The first example, it's in the positive. Jadi pada dasarnya seperti biasa ya, ada 3 macam nak. Positif, negatif, sama interrogatif atau questions. Kalimat positif, kalimat negatif, kalimat tanya. Nah, untuk kalimat positif, for example, she went to Mexico last week. He went to Mexico last week. Look at here. First, we start the sentence with she. She ini termasuk dalam yang kita sebut sebagai subjek ya nak ya. Inilah subjek. Setelah subjek, what do we have here? What is it? Yep, it's a verb. Dan verbnya itu adalah verb berapa nak tadi nak yang disebut Jovan? Iya, betul verb 2 ya. Saya tetap bisa kok dengar suara kalian walaupun kalian ngomongnya dalam hati. Ya udah nggak apa-apa ya. Saya dengar kok nak, makasih lo udah jawab. Ini verb 2 ya. Oke, nah jadi ini rumusnya nak. Ini ya simple banget, super simple, super easy. The pattern is only subject plus verb 2. Udah jelas ya? Subjeknya she, verb 2-nya went. Easy, right? Next, negative sentence. She didn't go to Mexico last week. Namanya kalimat negatif, ya udahlah, tinggal kita tambahin aja nih not ya. Kata not, ada kata not, tapi nak di sini dia muncullah ada kata did, ada kata kerja bantu atau auxiliary verbs. Okay, so the pattern would be she, subject plus did, not plus verb 1. Ya, udah jelas ya subjeknya she. Jangan lupa pakai did not, kalau disingkat jadi didn't. Dan di sini nak perhatikan, verbnya di sini menjadi verb berapa nih? Verb 1 ya. Nggak boleh verb 2. Okay, can we change this word into went? Misalnya jadi she didn't went to Mexico last week. Bener nggak kalau she didn't went to Mexico last week? Bener nggak Joshua? Ya, Miss. Bener nggak Joshua? Kalau ini kata go-nya saya ganti jadi went. She didn't went to Mexico last week. Enggak, harus Iya. go. Betul ya. Jawaban Joshua benar. Salah ya kalau kita ganti when, ini salah. Harus go. Kenapa? Karena ini harus pakai verb 1. Oke. Good. Next. Kalimat tanya. Did she go to Mexico last week? Mau nanya nih. Kemarin, apakah kemarin dia pergi ke Meksiko? Minggu lalu dia pergi ke Meksiko ya? Nah, kalau kalimat tanya tinggal kita ubah posisi ya. Did-nya ini jadi ditaruh di depan. Setelah itu baru diikuti oleh subjek ya. Did, baru subjek nih. Did she go to Mexico last week? Nah, go ini again we use verb 1. So students, remember that if we have the word did, kalau kita punya did di sini ya, seperti di kalimat negatif dan kalimat tanya ini kan ada did-nya. Kalau kita punya kata did di sini, maka verb yang dipakai adalah verb 1, always verb 1 ya. Jadi semuanya yang ada kata did pakai verb 1. Tapi kalau nggak ada did-nya, kalimat positifnya kayak gini, pakailah verb 2, verb 2 here. Alright, is it clear students? Sampai sini paham nggak? Please give me your thumbs up.
Jelas ya? Semoga mudah dipahami ya, Nak ya. Kalau ada yang belum paham, silakan langsung tanya aja. Kalau masih bingung, misalnya, Miss, ini kenapa pakai booknya beda-beda, Miss? Gitu boleh tanya aja ya. Jangan malu, jangan ragu untuk bertanya, oke? Next. Nah, selain kalimat ini, nah, kalau kalimat-kalimat ini kan di bentuk yang ini, kalau kalian notice nih, di sini semua mereka punya verbs, punya kata kerja ya kan? Di kata kerjanya ini ya, went, go ya kan? Tapi nah ternyata ada juga loh kalimat-kalimat yang nggak punya kata kerja. Nah terus gimana tuh kalau nggak ada kata kerjanya? What if we don't have any verbs in our sentences? Well, don't worry because we have a helping verb. Nah, helping verb kita punya kata kerja bantu loh. Nah, helping verbnya adalah be atau to be. So, past simple with be. To be ya nak ya. To be ini adalah, ini dia ada dua di past simple. Ada was, ada were. Nah, kapan pakai was, kapan pakai were? Was itu dipakai untuk subjek I, he, she, it. While were is used for the subject you, they, we. Itu ya bedanya ya. Jadi tolong diingat. Nih, he, she, it sama I pakai was, you, they, we pakai were. Oke. Okay? Next. Saya langsung kasih ke contoh aja ya kalimat positif. For example, I was tired. Oh my god, I was tired. So, which one is the be here? Which one is the be? To be-nya ini yang mana, nak? Yang manakah to be-nya? Waduh, ini saya melihat anak-anak on cam, tapi kok hanya tidak ada orangnya ya, hanya kursi, hanya kasur. Waduh, udah kemana tuh, nak? Aduh, iya. Was, Miss. Apa yang mana was ya? Betul sekali Sharon. Thank you Sharon. Betul, inilah be-nya was. Ini adalah be-nya atau to be ya nak ya. Ini be atau kata kerja bantu atau to be. Nah, kenapa di sini kita pakai to be? Karena kalau kita lihat di sini nggak ada verbs kan? Di sini nggak ada verbs toh? Ada nggak verbs atau kata kerja di sini? Tidak ada nak. Di sini hanya tired. Coba lihat tired. Tired ini apa sih jenis katanya? Is it a verb? Is it a noun? Is it an adjective? Or is it an adverb? Ada yang tahu? Does anyone know what class of word of tired is? Oke, nggak ada ya? Ya udah nggak apa-apa. Ini tired itu adalah adjective nah atau kata sifat ya. Lihat nih, ini adjective atau kata sifat. Nah, nih di kalimat ini kan nggak ada kan verbnya, maka itu kita pakailah kata kerja bantu helping verb atau to be di sini was. So the pattern is very simple. It's only subject plus be. Ya, udah jelas nih subjeknya I. Berarti ya udah tinggal ikutin to be-nya kalau I was. Udah deh, gampang banget ya. Coba deh kalau misalnya subjeknya nih I-nya saya mau ganti nih. Saya mau ganti menjadi Sharon dan Agatha. Saya mau ganti jadi Sharon dan Agatha. Jadinya gimana ya kalimatnya kalau subjeknya diganti Sharon and Agatha? Any ideas, students? The sentence would be Sharon and Agatha. Fanny, any ideas? Fanny? Boleh bantu jawab, Fanny? Ya mungkin ganti be-nya itu jadi where gitu. Betul banget. Cheryl dan Agatha. Jadi gimana? Bisa dibaca satu kalimat full, jadi Sharon and Agatha We're tired. were tired. Very good. Thank you, Fanny. Betul banget ya, nak. Jadi kalau subjeknya diganti, nanti be-nya menyesuaikan juga ya. Alright. Atau, oh ya, Bene juga jawab nih, ke saya dibilang they were. Boleh juga. Jadi diganti they juga boleh ya. They were tired, benar juga. Oke, next. Kita lanjut. Kalimat negatif, yaudah namanya negatif mah tinggal ditambahin not aja ya. Pokoknya segala-gala yang negatif tambahin aja not. Oke, ya udah simple ya. I was not tired, I wasn't tired. Nih, tinggal to be, ini be ditambahin not. Jadi jangan lupa notnya ya. Tetap ada subjek sama ya. So simple gitu ya.
Next, kalimat tanya. Kalau mau nanya, again, in questions, we always put the helping verb or the auxiliary verb at first. Jadi ditaruh di depan nih segala macam kata kerja bantu ya. Di sini adalah to be. Nah, karena di sini kan subjeknya berubah jadi you nih ya. Maka si to be-nya juga kita berubah nih, kita ubah jadi were. Were you tired? Gitu ya nak ya. So, simple banget, rumusnya cuma B plus S. Alright. So far, any questions related to past simple? Any questions, students? Ada pertanyaan kah? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut ya, nak. Lanjut. Sekarang kita masuk ke present perfect. Okay, let's take a deep breath. Because, ya, kita sedikit lagi nih. Okay, lanjut ya. Oh ya nak, nanti kalau mati nih Zoom-nya karena ini basic ya, basic account. So please rejoin using the same link, okay? Tapi saya akan coba untuk cepat agar selesai ya. Next, note yang harus dipahami di sini adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Di present perfect we have two auxiliary verbs yang yaitu adalah have dan has. Nah, ini sama nih, ini tergantung subjek. Kapan kita pakai have, kapan pakai has. Kalau have itu untuk subjek I, you, they, we, sedangkan has untuk subjek he, she, it. Oke, langsung aja ke contoh kalimat positif. Oke, I'm gonna take Gozali as an example ya, yang kemarin agak-agak viral, lagi-lagi viral. Nah, contohnya ini, Gozali has earned millions of dollars on OpenSea. Nah, lihat di sini kalimatnya, Gozali has earned millions of dollars on OpenSea. Di sini Gozali udah mengumpulkan uang jutaan dolar di OpenSea. Nah, dari action ini ada efeknya dong di masa sekarang. Efeknya yaitu he is rich now. Sekarang dia kaya, ya nggak sih? Jadi itu that's why we use present perfect. Kita nggak bilang Gozali earned, kita nggak pakai past simple, tapi di sini kita pakai present perfect. So this, let me to show you the pattern. The pattern here is super easy, cuman gampang banget lah. Cuman subject tambah have atau has atau auxiliary verbnya ditambah verb 3. Sesimpel itu nak. Subjeknya ya Gozali, lalu auxiliary verbnya di sini ada has ya, lalu verb 3-nya ada earned. Selesai deh. Now my question is why we use has instead of have? Kenapa nih kita nggak pakai have nak? Ada yang bisa jawab? Super easy. Come on, students. Who knows the answer? Karena Gozali he. Betul banget, so smart. Thank you Albert. Betul sekali, pintar sekali nak ya. Jadi benar, karena subjeknya adalah Gozali. Gozali adalah he, berarti pakai has, pintar. Oke, gampang enak ya. Lanjut kalimat negatifnya. Again, in negative sentence we only add not. Cuman kita tambahin not doang kok di kalimat negatif nih ya, has not, jadi ada has not-nya. Sisanya mah masih sama aja, tetap dimulai dengan subjek, lalu diikuti dengan verb 3, udah so simple, so easy. Nih, rumusnya gampang banget ya, cuman subjek plus have or has, tambah not, tambah verb 3, udah kelar deh. Next, kalimat tanya. Nah, sama juga nih, again, in question, we put the auxiliary verb at first, at the beginning, ya. Di auxiliary verbnya, has, kita taruh di depan. Baru deh diikutin sama subjek. Lalu diikutin sama verb 3. Super easy, nak. Super easy, gampang banget deh. Udah gampang banget tuh ya. Cuman begini doang kok rumusnya. Nah, gampang kan? Jadi kalimat tanya deh, has Gozali earned millions of dollars on OpenSea? Gitu deh. Nah, did you notice that they have the same verb at all the patterns? Mereka punya verb yang sama ya di semua patterns-nya, di semua rumusnya. Berbeda dengan past simple tadi. Past simple tadi ada verb 1, ada verb 2. Tapi kalau di present perfect, super easy to remember because they have the same verbs. Semuanya sama-sama verb 3 nih ya. Verb 3, verb 3, verb 3. Jadi jangan sampai salah ya nak ya. Harus selalu pakai verb 3 kalau present perfect. Jangan ketukar sama past simple, oke? Okay? Alright, now I have a note here, been. Ada kata been. Nah, nanti kamu akan sering, kadang-kadang suka ketemu sama kata been nih kalau di tenses ini, di present perfect. Loh, been itu apa, Miss? Nah, ini dia, been.
Contohnya saya kasih tahu. Contohnya, she has been here since 2 p.m. Atau contoh kedua, I've never been to California. Nah, ini dua-duanya pakai been, tapi been di sini maknanya beda loh. Di kalimat satu, dia sudah berada di sini sejak jam 2 siang. Di kalimat 2, saya belum pernah ke California. Nah, bedanya ini, keterangannya ini ya penjelasannya. Kalau been di kalimat 1, been in sentence 1 means be, while be in sentence 2 means go. Nah, right, let me continue. Well, tadi been ya, Nak ya. Nah, been di sini ya, di kalimat 1, tulisannya she has been here since 2 p.m. Dia sudah berada di sini dari jam 2 siang. Kalau kalimat 2, I've never been to California. Nah, saya belum pernah ke California. Bedanya di kalimat 1, been-nya itu artinya be. Ingat, tadi di past simple kita punya be atau to be, yaitu was dan were. Nah, kalau di present perfect, be-nya itu adalah ini, been, berubah jadi been, yaitu kata kerja bantu. Karena kalau kamu lihat di sini ada nggak sih kata kerja? Is there any verbs in the first sentence? Ada nggak kata kerja? Ya, nggak ada kan? Nah, ini adanya cuma here. Here ini kan adverb of place, right? Bukan kata kerja, tapi dia adverb of place, right? Iya nggak sih, Nak? Iya kan? Iya. Nah, jadi nggak ada kata kerja. Karena di sini nggak ada kata kerja, maka kita pakai kata kerja bantu, yaitu been atau be, to be gitu ya, Nak ya. Ini adverb of place nih, si here ini. Nah, sementara kalau di kalimat 2, I've never been to California, saya nggak pernah pergi ke California, saya nggak pernah ke California. Itu been-nya di sini adalah go artinya. Nah, tapi kita di sini nggak bisa pakai go. Verb 3 dari go apa? Go, went, gone, right? Verb 3-nya go adalah gone. Tapi kita di sini nggak bisa ngomong I've never gone to California. That would be weird. That would akan beda nanti maknanya ya, nggak sangat-sangat tidak common. Jadi kita bilang kalau nggak pernah ke suatu tempat kita pakai kata been. I've never been to California, I've never been to German, misalnya gitu. Kita nggak bisa ngomong I've never gone to California. No, we can't say that. Alright, so far students, any questions related to this present perfect? Ada pertanyaan? Any questions, students? Hello, any questions? Ada ya? Kalau nggak ada pertanyaan, nih untuk latihan langsung aja saya kasih di sini ya. Nanti untuk jadi PR aja kita bahas next meeting, next week I think. Nah, ini Nak ya. Your job is now to do the task on page 139, practice 3 and 4. Oke, semuanya boleh dilihat bukunya, practice 3 and 4. Are you there? Halo, semua sudah di halaman sana? 139. Yuk, sudah di sana? Thank you jempolnya. Nah, Yes, Miss. iya, boleh anak-anak boleh lihat di instruction-nya, look at the instruction in practice 3 and practice 4. Sebenarnya mereka sama aja perintahnya ya. Mereka itu kan kalian disuruh ngisi blank ya nggak sih? You have to fill in the blanks, right, to complete the sentences. Well, you have to complete it with the correct forms of present perfect or past simple. Jadi anak-anak nanti isi ya, Nak ya, blank-blanknya itu dengan bentuk yang benar, kata kerja yang benar, either in present perfect or past simple. Itu perintah yang di praktis 3 tuh agak salah ya. Dia cuma nulis present perfect. Harusnya itu ada past simple juga, karena kalau kita lihat di kalimatnya ada yang pakai past simple. Jadi nanti anak-anak isi dengan itu ya, past simple atau present perfect. Okay, is it clear, students? Jelas, Nak? Yes. Okay, kalau gitu, thank you so much for your attention and participation today. And if you don't mind, please turn on your camera because I need to take picture of this for my report. Yuk, kita screenshot dulu bentar sebelum kita end meeting, okay? Please on cam, students. Yuk, on cam dulu bentar yuk. Kita foto bentar ya.
Jessie. Oh, Jessie kayaknya tadi ada kendala ya. Niko boleh nak kupas. Geraldine boleh on cam nak ya. Yang tidak ada kendala boleh on cam. Okay. Okay, we're gonna take picture 1, 2, 3. All right. Thank you, students. Thank you, nak. Have a great day, everyone. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Thank you, Miss. Good Miss. afternoon. Thank you, Miss. Thank you.